तो हाय फ्रेंड्स समस्त को स्वागत योर क्लासेस सो पिला माने देखंतु जेमिति कि आपण मानकर ओएबी विद्यालय केते गुडे डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी सारितला ठीक अछि। सो फ्रेंड्स देखंतु ए पर्यंत किछि डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी नाही। सो फ्रेंड्स देखंतु आपण माननकु एई वीडियो रे मु जणैबी कि आपण मानकर आसी नथिबा डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट केबे सुदा आपण माननकु देखिबा को मिलि जिवो एवं जदि आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट लेट रे आसिला तो आपण मानको एडमिशन केबे रहिबो एवं किछि डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी सारिछि सेमानकर एडमिशन केबे रहिबो डिटेल्स रे आज आमे देखिबा एवं आपण माने किपरि निज डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट को पाई परिबे ता मध्य देखिबा। सो फ्रेंड्स प्रथमे मु आपण को जणाइबा को चाहिबी कि आपण मानकर मेरिट लिस्ट आसीथिबा जिल्ला गुडी को केउ केउ जिल्ला ता प्रथमे आमे देखिबा। देखंतु आपण मानकर अनुगुल बलांगीर देवगढ़ गजपति गंजाम जगतसिंहपुर झारसुगुड़ा कलाहांडी कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज नवरंगपुर रायगड़ा सम्बलपुर सुवर्णपुर सुंदरगढ़ खोर्धा एगुड़ाक इत्यादि आसी सारी पिला माने ठीक अच्छे। तो देखंतु प्रथम मु आपण माननकु एगुड़ाक सब जणाइथिली बट एई खोर्धाडा नूतन आसीची खोर्धा सहित आपण मानकर कोरापुट ठीक अच्छे कौन कहली खोर्धा सहित आपण मानकर कोरापुट नूतन मेरिट लिस्ट आसी अछि ठीक अछि। एगुड़ाक आपण मानकु मु प्रथम जणैथिली आसीथिला तो नूतन आपण मानकर खोर्धा एवं कोरापुट आसीछि। जेउ माने खोर्धा एवं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो अटंती निश्चय निजर डिस्ट्रिक्ट रो होम पेज को जाई चेक करंतु नहले आपण मानकु मु एई वीडियो रे जणाइबी केमिति आपण माने एई जो डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक रही एई डिस्ट्रिक्ट गुड़ाकर मेरिट लिस्ट पाई परिबे एवं नूतन आसीथिबा डिस्ट्रिक्ट रो मध्य मेरिट लिस्ट पाई परिबे। आपण माने जदि निजर डिस्ट्रिक्ट रो होम पेज को जाई मेरिट लिस्ट पाई पारु नाहंती ताहाले आपण माने मो नंबर रे मध्य मेसेज करी निज डिस्ट्रिक्ट रो ओएवी विद्यालय रो मेरिट लिस्ट को पाई परिबे ठीक अछि। एई वीडियो रे आपण माननकु मो नंबर मिलि जिवो आपण माने वीडियो को फुल देखंतु जा द्वारा मो नंबर आपण को मिलि परिबो मो नंबर माध्यम रे मध्य आपण माने मेरिट लिस्ट को पाई परिबे। सो फ्रेंड्स देखंतु एबे हमें देखिबा कि आपण मानकर केउ डिस्ट्रिक्ट गुडी मेरिट लिस्ट ए पर्यंत आसे नुए। सो फ्रेंड्स आपण माने जानिले केउ केउ डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी सारछि ठीक अछि। एबे हमें देखिबा कि केउ केउ डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी नाही। सो फ्रेंड्स देखंतु आपण मानकर कटक पुरी केउझर जाजपुर गंजाम बरगढ़ केन्द्रापड़ा नयागढ़ बालेश्वर भद्रक बौद्ध ढेंकानाल नुआपड़ा एपर्यंत आहुरी मध्य एते गुड़िए डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी नाही। देखंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माने 13टी डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट ए पर्यंत आसी नाही। सो फ्रेंड्स आपण मानक मनरे कंफ्यूज थिबो कि सर आमर ए जो मेरिट लिस्ट आसी नाही केबे सुधा आसीबो एवं एगुड़िकर एडमिशन केबे हेबो सब कंफ्यूज थिबो। तो चलंतु मु आपनकु जणाउछि ठीक अछि। सो फ्रेंड्स देखंतु आपण मानकर एई सब डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी जाइछि ए जो मु कहिली एई सब डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी जाइछि एवं एहार एडमिशन केबेडु स्टार्ट हिछि 2 तारिख। सो फ्रेंड्स केते डिस्ट्रिक्ट रो आपण मानकर मेरिट लिस्ट आसे नुहे जेमति कि आपण मानकु एबे मु कहिली एगुड़िकर सब मेरिट लिस्ट आसे नुहे। सो एमानकर एडमिशन केबे हेबो ठीक अछि। आपण मानकु मु जणाइबा को चाहिबी एठारे गोटे देखि पारुथबे नोटिफिकेशन अछि कि एठारे लेखा अछि आपणकर 2/4/2026 रु 20/4/2026 भितरे आपणकर एडमिशन रहिबो लेखा हिजि ना नाही लेखा हिजि। सो फ्रेंड्स देखंतु जेउ मानकर मेरिट लिस्ट आसी अछि से मानकर इजिली 2 तारिख भितर एडमिशन हो जिवो 2 रु 20 भितर जेउ मानकर आसी नाही मे बी 2 तारिख पूर्वरु न आसिला ताहाले आपण मानकर एडमिशन डेट एक्सटेंड निश्चय करा जिवो बुझियला पिला माने कोन कहली आपण मानकर जेउ डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट 2 तारिख पूर्वरु न आसिला ताहाले आपण मानकर एडमिशन डेट को एक्सटेंड करा जिवो बुझियला आपण मानकर एडमिशन डेट को एक्सटेंड करा जिवो एवं आपण माने इजिली करि परिबे। सो फ्रेंड्स बुझी पाइले कोन कोन कहली कि जेउ डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी सारछि से माने तो इजिली 2 तारिख रु 20 तारिख भितर एडमिशन कर लेबे
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନିନିଅ ଧରାଯାଉ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିଯିବା କଥା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଇନକେସ୍ ନ ଆସିଲା ଏଇ ତାରିଖ ଭିତରେ ଲେଟ୍ ବା ଲେନ୍ଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ହେବ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଦିଆଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆସିଲା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାହା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ୍ ବା କୌଣସି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ଯେମିତିକି ନୂତନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ କୋରାପୁଟ ଆସିଛି। ନୂତନ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏଠାରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେବେ। କରିନେଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟରେ ମାରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଜଲ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଯାଇ ଭ୍ୟୁ ମୋରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ, କମନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ତା ସହିତ ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ଚିଲିକାର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଟାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ନିଜ ବ୍ଲକକୁ ଦେଖିବେ ବା ନିଜ ଏରିଆ ଯେଉଁ OAV ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ OAV ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ। ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଥାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ବା କୌଣସି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିନେବେ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 6372320466, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିକି ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର OAVର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ OAVର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ ଥିବେ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।